Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran yang terhormat dimanapun berada, kita melanjutkan pada surah Al-Waqiah ayat 51. Tidak lupa nanti juga kita akan menguraikan sebagian hukum-hukum tajwidnya bersama-sama. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Ada mim yang bertasdid, namanya bacaan gunnah musaddadah. Kita tekan 3 ketuk. Summa in, lalu ada huruf nun yang bertasdid juga, namanya bacaan gunnah. Kita tekan 3 ketuk. Innakum, mim sukun idhar safawi, kita baca jelas. Innakum ayyuhabbo, masuk kata huruf po yang bertasdid, ayyuhabbollu, ada huruf po, ada tanda mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid pada huruf lam ini dalam satu kalimat, namanya bacaan mat lazim kilmi mutsyaqal. Ini seperti ada di surah Al-Fatihah, waladdallin. Ya, kalau ini ayyuhadhdallunal mukadzibun, maka ini kita panjangkan 6 ketuk. Bo kita panjangkan dulu 6 ketuk, lalu ujungnya siap masuk pada huruf lam, ya. Lu, ya, ujungnya siap masuk pada huruf lam yang bertasdid. Lunal, lu cuma bertemu sukun 2 harokat. Nal masuk pada al-hamariyah. Nal mukadzibun, mukadzibun masuk pada huruf dal yang bertasdid, mukadzibun. Bun mat arid li sukun 4 harokat, kita panjangkan. La aqiluna min syajarim min jaqum. La a fathah berdiri, ini 2 harokat, ya. La aqilu, lam alif yang seperti ini, alifnya sudah berfungsi sebagai hamzah, maka bunyinya la a, ya. La aqilu, lu cuma bertemu sukun 2 harokat. Namin, nun sukun bertemu shin, namanya ikhfa ausat. Penjelasan tentang 3 macam ikhfa, mulai dari ikhfa aqrab, ausat, abad, ada di video sebelumnya. Ya, kalau ini nun sukun bertemu shin, ikhfa ausat, kita samarkan bunyi nun sukun 3 ketuk. Min syajarim, syajarim, kasar tanwin bertemu mim, namanya idgham bi gunnah, kita tekan 3 ketuk. Rim min, ada nun sukun lagi bertemu zain, ikhfa ausat, kita samarkan 3 ketuk. Min za, siap masuk pada huruf za. Jaqum masuk pada huruf qaf yang bertasdid. Jaqum, 4 harokat, kita panjangkan. Fasharibuna alaihi minal hamim. Fasha fathah di alif 2 harokat, ribu duma bertemu sukun 2 harokat. Na alaihi minal, masuk pada al-hamariyah, minal hamim. Hamim mat arid li sukun 4 harokat, kita panjangkan. Fasharibuna syurbal him. Fasya fathah 3 alif 2 harokat, ribu duma bertemu sukun 2 harokat.
syurbal him syur, ora sukun yang didahului dhammah kita baca tafkhim syur syurbal him syurbal al hamariyah bal him mat arid disukun 4 harokat kita panjangkan. Hadza nujuluhum yaumaddin. Hadza masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Nujuluhum, hadza nujuluhum yaumaddin. Hadza masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Nuzuluhum idhar safawi, mim sukun bertemu ya, idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Nuzuluhum yaumaddin, yaumaddin masuk pada huruf dal yang bertasdid, yaumaddin mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu khalaqnakum, qaf sukun qalqalah sugro kita pantulkan. Khalaqna fathah berdiri 2 harokat, nakum mim sukun bertemu fa idhar safawi kita baca jelas. Falawla lam alif 2 harokat, tusaddiqun mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitum mim sukun bertemu mim idgham mimi kita mim sukun bertemu mim idgham mimi kita tekan 3 ketuk siap masuk ke huruf mim. Tumma afara'aitum ma tumnun, afara'aitum mim sukun bertemu mim idgham mimi kita tekan 3 ketuk. Tumma siap masuk ke huruf ma fathah diikuti alif 2 harokat. Ma tumnun mim sukun bertemu nun idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Tumnun nun mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. A'ang, hati-hati ada 2 huruf hamzah. A'ang tidak boleh digabungkan ya, tidak boleh dilunakkan, tetapi kita membacanya seperti kita putus. A'ang a'antum nun sukun bertemu ta ikfa aqrab kita samarkan 3 ketuk. A'antum mim sukun bertemu ta idhar safawi kita baca jelas. Tum takhluqu duma bertemu sukun 2 harokat. Nahu ada hadamir yang berharokat duma terbalik bertemu hamzah, namanya bacaan matsilah tawilah kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketuk. Nahu am nahnul mim sukun idhar safawi kita baca jelas. Am nahnul masuk ke al hamariyah nul khaliqun, kha fathah diikuti alif 2 harokat. Liqun mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddar masuk ke huruf dal yang bertasdid qaddar, ora sukun didahului fathah kita baca tafkhim. Qaddar na bainakumul, na fathah diikuti alif 2 harokat. Bainakumul masuk ke al hamariyah bainakumul mauta wa ma fathah diikuti alif 2 harokat. Wa ma nahnu bimasbuqin, bimasbu duma bertemu sukun 2 harokat. Qin mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Ala an nubaddila amsalakum wa
nunsyi'akum. Jika kita tidak mampu melanjutkan, maka kita bisa waqaf di sini. Wa nunsyi'akum. Ala ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketuk. Ala an, nun sukun bertemu nun, namanya bacaan idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang bertemu nun. An, kita tekan 3 ketuk. An nubattila, masuk pada huruf dal yang bertasdid. Battila amsalakum, mim sukun idhar safawi kita baca jelas. Amsa sa fathah diikuti alif 2 harokat. Lakum, mim sukun idhar safawi kita baca jelas. Lakum wa nunsyi'akum, nun sukun bertemu shin ikhfa ausat kita samarkan 3 ketuk. Nunsyi'akum. Karena tadi kita ambil waqaf di sini, maka kita kembali pada kata wa nunsyi'akum. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa nu, kita langsung masuk pada huruf mim sukun bertemu fa, namanya idhar safawi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Fi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Fima, ma fathah diikuti alif 2 harokat. La lam alif 2 harokat, masing-masing 2 harokat. Fima la ta'lamun. Ta'lamun, ain sukun ta'lamun. Mun mat arid sukun 4 harokat kita samakan dengan sebelumnya. Jangan lupa akhirannya terdapat huruf nun, maka kita harus terasa saat mewakafkan dengan akhiran huruf nun. Ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Walaqad, ada huruf dal sukun namanya qalqalah sugro. Walaqad alimtumun, mim sukun bertemu ta idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Alimtumun, nun yang bertasdid mun, namanya bacaan gunnah. Kita tekan mun 3 ketuk, kita tekan mun nash'atal, shin sukun nash'atal masuk kata al-qamariyah atal ula, duma bertemu sukun 2 harokat. La fathah berdiri 2 harokat. Ula falawla lam alif 2 harokat. Tadzakkarun zak masuk pada huruf kaf yang bertasdid. Zakkarun mat arid sukun 4 harokat kita panjangkan. Afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitum, mim sukun bertemu mim, namanya idgham mimi. Kita tekan 3 ketuk. Tumma, ma fathah diikuti alif 2 harokat. Matah, hati-hati huruf ha kita lembutkan. Tahrusun, sun, ini adalah huruf sa, t-s-a, sun. Mat arid sukun 4 harokat kita panjangkan. A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. A'antum, ada 2 huruf hamzah ya, seperti yang tadi tidak boleh kita lunakkan tetapi kita putus bacanya. Aang tidak boleh ang tetapi ang. A'antum, nun sukun bertemu ta ikfa aqrab kita samarkan 3 ketuk. A'antum, mim sukun idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. A'antum taz huruf zain sukun ya, hati-hati kita tahan, tidak boleh dipantulkan atau tidak boleh dilunakkan ya, harus
terasa sifat dari huruf zain. Tazra'unahu, ra'u duma bertemu sukun 2 harokat, nahu ada hadhamir yang berharokat duma terbalik, bertemu hamzah namanya bacaan mad silah qawilah. Kita panjangkan 5 harokat. Nahu nahnu, mim sukun idhar safawi kita baca jelas nahnuz, masuk pada huruf zain. Nahnuz zari'un, za fathah bertemu alif 2 harokat, ri'un mad akhir sukun 4 harokat kita panjangkan. Alhamdulillah, kita tutup pada ayat 64. Sambil kita akhiri, kita baca bersama-sama 3 ayat dari ayat 62 sampai ayat 64. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahruthun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sadaqallahul azim.